ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अहम खबरों की तरफ। देखते हैं नेशनल न्यूज़। 1984 सिख मुखालिफ दंगों के केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कांग्रेस के लीडर सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने कसूरवार सज्जन कुमार को मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत में सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट में कहा है कि सज्जन कुमार की हेल्थ स्टेबल है, उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार अकेले ऐसे बीमार नहीं हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार को गंभीर जुर्म में कसूरवार करार दिया गया है, वो जेल में डॉक्टरों की देखरेख में अपना इलाज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को नज़रअंदाज करके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी की तकर्रुरी की इजाज़त से मुताल्लिक वेस्ट बंगाल की अर्जी जुमा के रोज़ मुस्तरद कर दी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गोवाई और BV नागरत्ना की बेंच ने डीजीपी की तकर्रुरी में यूपीएससी की शिरकत से छूट की इजाज़त से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया। रियासती हुकूमत ने पुलिस इस्लाहात के हवाले से प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के हुक्म में तरमीम के सिलसिले में एक मदाखलत अर्जी दायर की। दिल्ली फसादात में एक दुकान को लूट लिए जाने से जुड़े एक केस में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने फॉर्मर काउंसलर ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस का असरदार जांच का इरादा नहीं था। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने सिर्फ अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं। ये मामला टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी है। इस केस की जांच करने का कोई हकीकी इरादा नहीं। अदालत ने सबूतों की कमी के बाद तीनों मुलजिमीन को बरी कर दिया। अदालत ने मजीद कहा कि तारीख दिल्ली में तकसीम के बाद के सबसे भयानक फसादात को देखेगा तो नए साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की नाकामी यकीनी तौर से जमहूरियत के मुहाफिजों को तकलीफ देगी। गाय को नेशनल एनिमल करार देने की बात कहने के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक और रिमार्क में कहा है कि साइंसदान मानते हैं कि गाय ही एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है। हालांकि गाय के दूध, उससे तैयार दही और घी, उसके पेशाब और गोबर से तैयार दवाइयाँ कई अमराज में फ़ायदेमंद है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने दरख्वास्त गुजार जावेद की ज़मानत अर्जी की दरख्वास्त खारिज करते हुए ये रिमार्क दिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बेरोजगारी के बढ़ते हुए आदाद और शुमार पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को जुमा के रोज़ कटहरे में खड़ा किया और कहा कि रोज़गार पैदा करने के लिए कोई पहल नहीं हो रही है और नौजवानों के फ्यूचर के सिलसिले में मोदी हुकूमत का किरदार बहुत मायूस कुन है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत रोज़गार के लिए नुकसानदेह है। वो किसी भी किस्म के मित्रहीन कारोबार या रोज़गार को फ़रोग़ या सहारा नहीं देती, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगी है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह आज सुबह हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस के बाहर नजर आई। रकुलप्रीत सिंह को जांच एजेंसी ने ड्रग मामले में तलब किया था। रकुल को पहले 6 सितंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि रकुल ने अपनी पूछताछ को टालने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें आज 3 सितंबर को ही पेश होने के लिए कहा। ये जानकारी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। ईडी ने रकुलप्रीत सिंह समेत साउथ एक्टर्स राणा डगाबूती, रवि तेजा, एक्ट्रेस चार्मी कौर, नवदीप समेत 12 सेलिब्रिटी को तलब किया है। बता दें कि ये केस 4 साल पुराना है, जो एक नशीली दवाई का है और सभी सेलिब्रिटीज़ को नशीली अशिया की स्मगलिंग और इसे बेचने में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया है। इससे पहले कल ही एक्ट्रेस चार्मी कौर से ईडी ने पूछताछ की थी। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफान और सैलाब ने मचाई तबाही। अब तक 48 अफराद की मौत की खबर। न्यूयॉर्क व दीगर रियासतों में इमरजेंसी डिक्लेयर। बाइडन ने कहा मौजूदा मौसमी हालात हैं बड़ा चैलेंज। नई तालिबान हुकूमत का हफ्ता 4 सितंबर को होगा ऐलान। खवातीन को हुकूमत में शामिल करने के फैसले पर होगी सबकी नज़र। तमाम जमातों की नुमाइंदगी वाली हुकूमत बनाने का इंटरनेशनल कम्युनिटी का है तालिबान पर दबाव। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में चाकू से हमला करते हुए एक शख्स ने 6 शहरियों को किया जख्मी। पुलिस की फायरिंग में हमलावर हलाक। श्रीलंका के शहरी के तौर पर हुई हमलावर की शनाख्त दाइश से था मुतासिर।
सिख मुखालिफ दंगों में कसूरवार कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा सज्जन कुमार सुपर वीआईपी नहीं है। दिल्ली फसादात को लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई जबरदस्त फटकार। अपने तारीखी रिमार्क में अदालत ने कहा, तारीख में दिल्ली के भयानक फसादात में पुलिस की नाकामी जमहूरियत के मुहाफिजों को देगी तकलीफ। और राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी पर जाहिर की तशवीश। मोदी सरकार को कटहरे में किया खड़े। ट्वीट में कहा, रोजगार के लिए मोदी सरकार नुकसानदेह, जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगी है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफान और सैलाब ने मचाई तबाही। अब तक 48 अफराद की मौत की खबर। न्यूयॉर्क व दीगर रियासतों में इमरजेंसी डिक्लेयर। बाइडन ने कहा, मौजूदा मौसमी हालात हैं बड़ा चैलेंज। नई तालिबान हुकूमत का हफ्ता 4 सितंबर को होगा ऐलान। खवातीन को हुकूमत में शामिल करने के फैसले पर होगी सबकी नज़र। तमाम जमातों की नुमाइंदगी वाली हुकूमत बनाने का इंटरनेशनल कम्युनिटी का है तालिबान पर दबाव। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में चाकू से हमला करते हुए एक शख्स ने 6 शहरियों को किया जख्मी। पुलिस की फायरिंग में हमलावर हलाक। श्रीलंका के शहरी के तौर पर हुई हमलावर की शनाख्त दाइश से था मुतासिर। सिख मुखालिफ दंगों में कसूरवार कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा सज्जन कुमार सुपर वीआईपी नहीं है। दिल्ली फसादात को लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई जबरदस्त फटकार। अपने तारीखी रिमार्क में अदालत ने कहा, तारीख में दिल्ली के भयानक फसादात में पुलिस की नाकामी जमहूरियत के मुहाफिजों को देगी तकलीफ। और राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी पर जाहिर की तशवीश। मोदी सरकार को कटहरे में किया खड़े। ट्वीट में कहा, रोजगार के लिए मोदी सरकार नुकसानदेह, जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगी है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में आने वाले तूफान और सैलाब से अब तक 48 अफराद के मारे जाने की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, लुजियाना और फिलाडेल्फिया में तूफान और सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है, जबकि अब तक 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तूफान की वजह से हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। 5 रियासतों में लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं और सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस के बाद बाज़ हिस्सों में फ्लैटों की पहली मंजिल पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया, जबकि बाज़ इलाकों में 5-5 फीट पानी भर गया है, जहां से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पानी में डूबी गाड़ियों की छतों पर बैठे लोगों को भी बमुश्किल निकाला गया। न्यूयॉर्क की मेयर ने ट्वीट करते हुए इसे रियासती इमरजेंसी करार दिया, तो वहीं अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मौसमी हालात को वक्त का बड़ा चैलेंज करार दिया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में जख्मी हुए अमेरिकी फ़ौजियों से जुमा के रोज़ मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके हुए कहा है कि आज सदर जो बाइडन और खातून अव्वल वॉल्टर रेड ने नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में जख्मियों से मुलाकात की। इससे पहले अमेरिकी फ़ौज के एक तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते काबुल बम धमाके में जख्मी हुए 15 फ़ौजियों का मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। वाज़ेह है कि 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए बम धमाके में अमेरिका के 13 फ़ौजियों की मौत हो गई थी।
امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مارک ملے نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف فضائی کارروائیاں کی جا سکتی ہے۔ جنرل ملی نے طالبان کے ساتھ ایسے کسی فوری منصوبے کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن امریکی کمانڈر کابل کے ہوائی اڈے کی سیکیورٹی اور شہریوں کے پرامن انخلاء کے لیے حالیہ کچھ ہفتوں میں طالبان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ نے افغانستان سے 1,24,000 سے زائد افراد کو نکالا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے متعدد حالیہ انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ طالبان اسلامک اسٹیٹ کے شدید دشمن ہیں، جس سے یہ اشارے لیے جا رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے معاملے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل ہو سکتی ہے۔ ملا برادر کی قیادت میں طالبان کی نئی حکومت تشکیل دی جائے گی۔ آخری خبر ملنے تک طالبان نے اپنی نئی حکومت کے بارے میں تفصیل جاری نہیں کی تھی، حالانکہ ایک ذرائع نے بتایا کہ طالبان کل ہفتے کو اپنی نئی حکومت کا تفصیلی اعلان کر سکتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے اپنی نئی حکومتی انتظامیہ کا اعلان آج بروز جمعہ متوقع تھا، تاہم افغان طالبان کے ترجمان نے فرانسیسی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ نئی حکومت کا اعلان ہفتہ 4 ستمبر سے پہلے ممکن نہ ہو سکے گا۔ عسکریت پسند گروہ طالبان کو عالمی برادری کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا ہے کہ ایسی حکومت تشکیل دی جائے جس میں نہ صرف تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو بلکہ انسانی اور بالخصوص خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ماہرین کے مطابق طالبان قیادت کے لیے 2 دہائیوں تک جاری جنگ کے بعد اس شورش زدہ ملک کی معاشی صورتحال اور انتظامی معاملات کو سنبھالنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انہیں کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ یہ بات قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا سہیل شاہین نے کہی ہے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ سہیل شاہین کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے کہ کشمیر، بھارت یا کسی بھی ملک کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے۔ ایک سوال کے جواب میں طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ حقانی کوئی گروپ نہیں، وہ افغانستان کی اسلامی امارات کا حصہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں پولیس نے ایک مبینہ حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق شدت پسند حملہ آور نے آج آکلینڈ کی ایک سپر مارکیٹ میں 6 شہریوں کو چاقو سے زخمی کر دیا۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے اس حملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور سری لنکن شہری تھا اور وہ عسکریت پسند گروہ داعش کے نظریات سے متاثر تھا۔ آرڈن کے مطابق ملکی سیکورٹی ایجنسیز حملہ آور سے واقف تھیں اور اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی، تاہم قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اسے حراست میں نہیں لیا گیا تھا۔ آکلینڈ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب سخت لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ اسرائیل اور غزہ پٹی کی سرحد پر فلسطینیوں اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ایک فلسطینی کی موت ہو گئی۔ القصہ ریڈیو نشریات نے جمعرات کی دیر رات اپنی رپورٹ میں اطلاع دی کہ مرنے والے کی شناخت 26 سالہ احمد صالح کے طور پر ہوئی ہے، جو جبالیہ مہاجر کیمپ کا رہائشی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ بھی جبالیہ کیمپ میں ہی پیش آیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیل اور غزہ کی پٹی کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں 2 فلسطینیوں اور 1 اسرائیلی فوجی کی موت ہوئی ہے۔ اسرائیل کی سرحد پر بے شمار فلسطینی اسرائیلی ظلم، ناجائز یہودی بستیوں کی تعمیر کو لے کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ انہی مظاہروں کو روکنے کے لیے اسرائیل نے متعدد دفعہ غزہ پٹی پر فضائی حملے بھی کیے، جن میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا۔ آیات محفوظ نامی ایک فلسطینی خاتون قیدی 5 سال تک اسرائیل کی جیل میں رہنے کے بعد کل رہا ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی قیدی آیات محفوظ 5 سال تک صہیونی حکومت کی جیل میں سختیاں جھیلنے اور ٹارچر برداشت کرنے کے بعد جمعرات کو رہا ہوئیں۔ اس فلسطینی خاتون قیدی کی رہائی ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب حماس نے کہا ہے کہ وہ تیار ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے بدلے فلسطین کی عورتوں، بچوں اور بیمار قیدیوں کا تبادلہ کرے۔ اس سے پہلے حماس نے ثالثی کا کردار ادا کرنے والوں سے کہا تھا کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ واضح رہے کہ اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں 4850 فلسطینی قیدی ہیں، جن میں سے 41 خواتین اور 225 نوجوان قیدی ہیں، جبکہ 250 ایسے قیدی بھی ہیں جن پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ثابت نہیں ہے۔ اسرائیل نے بحرین کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کے 1 سال بعد منامہ میں اپنے پہلے سفیر کا تقرر کر دیا ہے۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں اپنے سفارتی مشن کے قائم مقام سابق سربراہ ایتان ناہے کا
منامہ میں بطور سفیر تقرر کیا ہے۔ وہ 8 ماہ تک UAE میں اسرائیلی سفارت خانے میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ بحرین نے خالد یوسف الجلاہمہ کو اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب میں اپنا سفیر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسی ہفتے اسرائیل میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی حکومت کے ساتھ روابط کی برقراری کے خلاف بحرینی عوام نے مظاہرے کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بحرین کے عوام نے اسرائیل کے ساتھ روابط کی برقراری اور تل ابیب میں بحرین کے سفیر کی تعیناتی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے ہونے والے مظاہروں میں فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ روابط کی برقراری کا فیصلہ بحرینی عوام کا نہیں ہے اور بحرینی عوام اس قسم کے روابط کے خلاف ہیں۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم کو بھی نظر آتش کیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے خود ساختہ غاصب یہودی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت کے جرم میں بحرین کی حکومت نے 2 بحرینی نوجوانوں کو 3 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ ان 2 نوجوانوں کو گزشتہ برس اس وقت اغوا کر لیا گیا تھا جب وہ مظاہرے میں شرکت کے بعد مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور ایک طویل عرصے تک ان کے اہل خانہ کو ان کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔